The law can be classified by three types. Yeah, the first is the public law. Second is international law, and the third is private law. Yeah, private law. Now, so in this one, we want to discuss first international law. Now, so I can give example. Yeah, we know that. Yeah, we know that every country has boundary. Yeah, has boundary, or we can call state boundaries. Yeah, in terms of boundaries, can sea boundaries, land boundaries, or water boundaries. Ya, means ya, for example lah, kalau kita bincang sempadan, ya sempadan Malaysia Thailand yang dekat apa nih, Padang Besar kah atau Wang Kelian ya, yang dia punya untuk shopping itu dia punya sempadan. Nah, macam itu. Nah, so every country has ya the state boundaries. Sama ya Malaysia yang dekat Kalimantan dengan Sabah Sarawak, ya Brunei, like this one. It is in term of the land boundaries. Ya, nah so in term of this one, dia punya boundaries ini kan has been stated in ya maybe in the international rule lah. Ya, international rule. Nah, it is this one. Ya, nah so if we look at ya in here ya, public international law. Ya. Ini kan for example like this one also means ya, for example ya, country or state A and state B, AB. Ya, person as citizen of the A, ya maybe do a criminal in the country B, and then yeah, the person is entered to the jail. In here, will occur, or we can apply the international rule, international law, to give also the right of the person as citizen of the, for example, for the A lah, like that. This one. And also, for example lah, A and B, A and B, means person in here, A and B, married with different citizen. And then they have children, or they have child. Now so if person A is husband and B is wife. Now wife lah, born baby. If B is ex-wife, born a baby in the B country. Nah, so the citizen of the baby follow dia punya ayah, kan macam itu. Kalau dia sempat ikut dan lahir dekat dia punya ibu, di country ibu, boleh automatically ikut ibu, macam itu. Itulah the international law. Nah, semua ini juga ada di apa? The citizen kan ada is written in the written law, in the federal constitution. This one, for example. Nah, so the Dutch classification of the law is private law. I read first. It is concerned with matters that affect the right and duties of individual among themselves. And this private law can be divided by three types. The first, contract. Contract law. It is based on the agreement which determine when a promise or a set of promise is legally enforceable.
And then tort law, it is based on the obligation imposed by law. It is a civil wrong. It is the breach of a general duty which is imposed by the law, and not agreed between the parties. It is remediable by a civil action for unliquidated demand. And then trust, it is an equitable obligation binding a person to deal with property over which he has control for the benefit of person. Ya, nanti yang kita banyak lagi discuss kontrak dengan tort ya. Ya saya harap ini kontrak ini sampai kontrak nanti hari ini boleh habis. Okay, private law. It is in term of the private law ya. The first contract. Ya, contract law means a law that that binds all parties. Means I can also, for example, one person do one contract to B, B person. Now in here A and B can do, for example, this contract related to the work, can do their work related to the contract law. In here, nanti kita lebih lanjut, contract law in here, can be written or can be written in one agreement. Mean in here between A and B, for right and obligation, in their work, are stated in the agreement. Agreement. Nanti kita can be stated in here contract. There is one over, acceptance and intend to do agreement, and then action. In here also need a capability. It is for the contract. And here and then tort law in here. Tort law in here, is given to the individual. Individual. Mean in here individual who do dia punya ada kesalahan lah. Mean torts in here dia dikaitkan relate to the individual worker. Dan ini selalunya pun kesalahan yang tidak terlalu besar. For example like this one. Seorang janitor yang selalu buat bersih-bersih lantai, mopping. Mopping. Lalu mopping itu kan selalu lantai basah ya. Dan dia kan yang tukang tadi mopping ini kan dia bekerja bawa satu syarikat. SOP sepatutnya sudah ada. Tapi dia mungkin apakah number of dia kan sepatutnya letaklah sign dekat Unimap ini kan banyak ya. Yang buat kerja-kerja macam itu letak satu sign yang menyatakan bahwasanya lantai ini basah ke atau macam mana. Dia terlupa itu. Let's say lah terlupa. Itu tadi tort related to the individual worker. Ada satu kesilapan lah, boleh terlupa. Terlupa letak tadi tanda sign. Kemudian for example one person, one body walk on the sleeping floor tadi, terjatuh. Kalau dia punya ini, dia punya apa sampai boleh dia goes to the mahkamah ya. Tapi kalau di situ ada budi bicara silakanlah macam itu ya. Itulah dia tort. And then in here trust law. Trust law ini means yang lepas saya ada discuss for example siapa tadi Zul Azri dengan Fadli dia berkawan baiklah, for example this one. Dan Zul Azri punya duit banyak. Dia punya duit banyak because it is related to the properties benefit, keuntungan. Trust ini. Zul Azri bagi tahu tadi dekat Fadli, saya punya duit banyak lah nih, this one. And we want to construct we want to building business.
ya relate to the properties, for example. Ya lalu bagilah Azri ini dekat Fadli duit banyak tadi, bangunlah. Nah, so dekat sini kan ada peroleh keuntungan ya. Mananya Fadli kena menjaga trust, kepercayaan yang dibagikan oleh si Zul Azhar tadi. Nah, ini kan tak begitu saja. Semua ini juga ada semacam ya agreement juga lah. Kerja-kerja yang perlu dibuat dan perlu kepercayaan yang ada. Nah, itu ya. Inilah dia private law. Oke, ada apa-apa? Doktor. Ya. Macam yang untuk trust tadi kan lebih kurang macam bank lah kan. Kita boleh kata kan. Kita Boleh? percaya dia simpan duit kita macam tu. Oh, okey. Bank, kita ada banyak duit deposit dekat situ. Sebetulnya kan dia punya namanya selalu kan ada dia punya keuntungan juga macam itu ya. Ya betul. Macam sekarang pun apa namanya istilahnya tuh bank mudarobah bagi hasil gitu. Kan ada itu juga. Nah, tulis di situ ya. Oh, okey dah. Okey ya, Zul Azri. Okey dah. Okey, ada apa-apa lagi lain? Tak ada doktor, clear. Okay, kalau tak ada. Okay, now we want to know the source of Malaysia law. Source, yeah. I read first. The word source in the source of law has several meaning which may include the following. Historical source. Yeah, these are factors that have influenced the development of the law although they are not recognized as law. This factor may include religious belief, local custom, and opinion of jurists. The second, legal source. These are legal rules that make up the law. The place where the law be found, for example, statutes, law reports, and textbook. Okay, now we want to know, law yang apply in each country, in term of the source, can be classified into three. The first is historical, historical, and that is legal. The last is place where the law be found. Okay. Now, so in term of the historical source, sama, like Malaysia and also Indonesia, before Freedom Days, sama-sama ini kita ada punya British colonies and also Dutch colony, Belanda dengan Inggris lah untuk Indonesia, kemudian juga Malaysia, British. Nah, it is history. Where in term of the British colony, kalau British ini kan kalau tak silap saya in term of the religious dia tak ikut campur ya. Kalau tak silap saya British. Nah itu. Nah so tetapi dalam perkara ini British tadi sudah membawa satu inilah satu semacam ada law juga yang mana related to the, for example, for the land. Related to the, kita ada discuss nanti pasal English law. Nah, seperti itu. Nah, in term of the histories, this one, we want to know in here, religious. Religious belief. In here, for example, in here, daripada inilah, yang lama-lama kan ada mana saya semacam ada itu dekat mana, for example, dekat ni dekat Terengganu itu kan ada satu bentuk batu yang kita sebut rectangle shape stone. Nah, dekat situ kan ada terukir yang awal-awal bahwasanya religious law is stated in here and as effect to the historical source of the law. Yang ini
And then the second here, the source we can call the legal source. Ya, there are the legal rules that make up the law. Ini yang termasuklah tadi yang written law yang ada dekat Federal Constitution. Ya, this one. Okay, and then place where the law be found, for example, statute. Ya, statute ini kan boleh banyak. Dia yang private boleh di sini ya, atau company boleh dia buatkan statute. Okay, and then textbook. Ya, textbook. This one lah. Yeah, this one. It is source of the law. And then, if you look at source of Malaysia law in here, can be divided by 3 parts. The first is written law, the second is unwritten law, and the last Muslim law. Written law in here, divided by federal constitutional and state constitutional in here ya. And then unwritten yang tadi saya cakap ya, English law, judicial president, and custom. In here. Okay, now so we want to see one by one. The first written law. I read first. Written law is the most important source of law. It refers to the portion of Malaysia law which include the following. The first, the federal and state constitution. The federal constitution is supreme law of the land. There are also constitution of the 13 state comprising the federation which form for written law in Malaysia. The second, legislation enact by parliament and state assemblies. And then the third is subsidiary legislation, made by person or body under power conferred on them by act, parliament, or state assemblies. Okay, I repeat again. About the written law. So in written law relate to the federal and state constitutional. Now, so in terms of the federal, if we read one book, the title Law of Malaysia, Federal and Constitution. Kemudian nanti kan masing-masing state dia ada juga itu untuk state. Sebab dia aturlah in the written law ini tadi. For example lah, it is general in the federal constitution book in here. Yang awal-awal kan saya sudah cakap, it is in term of the written law. Dalam buku itu kan ada nyatakan, bahwasanya for example Malaysia consists of the Peninsula Malaysia, Sabah and Sarawak, for example this one. Kemudian ada state of federal, mulailah ada daripada yang Terengganu, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Penang, Kedah, Perlis, Sabah, and Sarawak. And then in this book that also stated 3 federal territories, yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuhan. Kan ada kan itu ya? Nah ini kan based on the tadi punya country dulu itu. Nah kemudian about the semua kan ada rule-nya tadi. Kemudian about the religion juga di-statekan dekat unwritten book tadi, written book Lalu ada citizenship. Lalu yang si Jul Azhar cakap yang lepas itu relate to the election and also judiciary. Nah itulah yang mananya yang written law, that the law is written in this book. Lihat tadi itu mana saya. Okay, and then unwritten law. Unwritten law. Unwritten law. Sedikit sekejap ya, pasal written law. Jadi about the written law, selalu kan ada nih parlemen. Itu kalau untuk the overall inilah Malaysia for example. Lalu yang untuk ini assemblies, state assemblies, ini Dewan Undangan Negeri. Sebab mana saya undang-undang law
itu kan yang buat make up by this parliament and state assemblies. Dia punya kerja-kerja bagiannya kan itu ya, untuk dia buatkan undang-undang. Nah, so mana saya, for example lah, in the Perlis. Nah, inilah di bangunan Dewan Undangan Negeri Perlis ini. Yang ini pada overall Malaysia, dekat Parlimen Malaysia. Ya, remember, Parlimen ya consist of the executive and also legislative. Ya, legislative in the state ya is as part of the Parliament. Nah, itulah tadi yang untuk membuat undang-undang tadi. Ya. And then next, the source of the law, we can call unwritten law. It is implies that portion of Malaysia law which is not written, law which is not being enacted by parliament or the state assemblies. It is not the act by the parliament tadi ataupun Dewan Undangan Negeri, and it is not found by written federal and state constitutional. Dan yang tadi, kalau tadi kan yang written kan ada dekat konstitusional, federal constitutional atau state constitutional. Yang ini tidak ada. For example, this one lah, principle of the English law application in the local circumstance. Lalu judicial decision of the superior court, custom of the local inhabitant which have been accepted as law by the court. For example, principle of the English law. This one is English law. Meaning in here, it related to the British colonial, this one. Nah, so, for example, this one is related to the land law, pasal undang-undang tanah ini kan. Kan banyak, dekat Indonesia pun macam itu juga, dia banyak ikut pada Belanda macam itu. Yang dia, maknanya undang-undang yang ditinggalkan oleh British ataupun Belanda, macam itu maknanya. Ini ya. Okay, and then the last source of the law is Muslim or Islamic law. It is increasingly being applied in our local laws. For instance, currently there is a move to incorporate some Islamic principle into land law. Muslim law applies to all persons who are Muslim and of particular important or the laws relating to family matters. About the marriage, divorce, and also inheritance. Perkawinan. Kemudian perceraian. And also harta pusaka. Inilah yang pasal-pasal law ini tadi ada dekat source of the Muslim law tadi. Now about the source of the Muslim law, ini yang tadi saya cakap. Siapa yang asal Terengganu? Asal Terengganu siapa? Ada sini? Muaz Nazmi? Ada asal Terengganu? Mana saya mau tanya, ini betul ada tak dekat ini? Dekat Kuala Berang, Terengganu. There is a rectangle shaped stone. Ini dijumpai 1303. Yang mana dekat rectangle shaped stone ini terukil semacam statement of the Islamic law lah. Jadi kalau rectangle ini in 1887 it was not known that Islam law had exist in Malaysia. Ini before like this one lah. Padahal ini 1303 It is 100 of year early than the law of Malacca Code was first introduced. Like this one. It is satu statement yang menyatakan bahwa the law in Malaysia is effect by the Islamic law. For example, we can obtain it from this rectangle shaped stone. Mana ada yang dari Terengganu?
Zul Azri, Faris mana kok diamnya semua? Mega suara Saya Kelantan tu. Kelantan. Oh, Kelantan pergi lagi berapa jam Kelantan Terengganu? Dapat 3 jam. 2 aku kalau tak silap 2 Dua, jam. dua dapat lah. Nanti kalau apa-apa lo Kuala mana? Kuala Ngerang tadi. Kuala Berang. Kuala Berang. Ya. Oke. Oke, itu tadi ya. Jadi sudah nih ya. We have discussed definition of the law, classification of the law, and source of the law in Malaysia. Oke, ada apa soalan sebelum kita lanjut? Tak ada aku tu. Tak ada. Kalau tak ada, ini kita baru masuk judicial, ya, perundangan, kehakiman. kita touch juga about the judicial ini ya, perundangan. Okay, I first read. The judicial system evolves around the court structure. Kita udah main the court ini, kehakiman. Thus, in order for one to understand how the judiciary work, ya judiciary, ya tadi kan ada judicial, dia perundangan, judiciary. Ya ini here is kita boleh panggil juga badan kehakiman. Ya ini mananya part-part daripada judicial lah. Kemudian ada jurisdiction. Ya, nah so I repeat again. Thus, in order for one to understand how the judiciary work, one needs to know the hierarchy of courts, their jurisdiction of and power. Jadi ini judicial tadi adalah perundangan. Judiciary adalah badan kehakiman. Kemudian ini ada jurisdiction. Bidang kuasa dia. Yang mempunyai kuasa apa ya dekat part-part of the code. Ini ada ya, mananya ya. Nah so atau kalau kita boleh panggil lah senangnya judiciary ini orangnya lah dia. Ya, orang yang ada dekat code tadi. Adakah dia court judge kah atau komisionarisnya? Inilah yang kita panggil judiciary lah. Senangnya macam itu ya, orang dia. Nah, so the judiciary has the power to hear and determine civil and criminal matters. It can even pronounce on the legality of legislative or executive act. It can also interpret the federal and state constitution. Yeah, I read again. The judicial power of Malaysia is based in federal court, the court of appeal, the high court, subordinate court. The head of judiciary is the chief justice. Jadi ini tadi ya. Tadi kita panggil senangnya dia punya orangnya itu judiciary. Apa dia punya kerja-kerja? Ya dia punya kuasa. Ya has the power to hear and determine. Kan selalunya kan kalau ada apa itu dia punya plaintiff ya dengan yang apa yang satu lagi dia bacakan, dia dengar ya lalu kan tadi judicial decide what decision can be taken from this all. Itulah dia. Nah, jadi kuasa dia mendengar dan menentukan ya about the civil and criminal matters. Ya, civil tadi relate to the person against state or against country or against government. Ya criminal ya someone ya do apalah ya dia punya kriminal lah macam itu. Ya, jenayah. Untuk kriminal untuk related to the jenayah. And then judicial power in Malaysia based in the federal court. Yang mananya ini aja saya bagi tunjuk ini dah. Mananya the structure of the judicial system in Malaysia ya the highest we can call the federal court. Ya bahwa dia court of appeal, kemudian ada high court. Ya daripada high court ini ada kita bagi dua bagian untuk peninsula. Kemudian untuk Sabah dan Sarawak. Ya ini Sabah dan Sarawak dia punya beza. Dekat Sabah Sarawak ada native code, dekat Semenanjung tak ada.
Semenanjung punya penghulu code dekat Sabah Sarawak tak ada. Nah ini ya. Jadi itu tadi yang mana saya yang ini semua ya can be coupled from here. Nah mananya structure of judicial system in Malaysia can be divided by two parts. The first superior court, ya superior court. Ya superior court ini Mahkamah Agung lah. Ya Mahkamah Agung can be stated from the High Court, Court of Civil and Federal Court. Ya, bahwa dia kita panggil ini subordinate. Sorry ini B ya, not O ya. Subordinate. Ya, subordinate. Sorry, tambahkan B. Subordinate court. Ya, di sini adalah mahkamah bawahan yang mulai dari penghulu, magistrate sehingga section. Nah, ini adalah classification or structure judicial system in Malaysia. Or this one we can call also the hierarchy of the court ya in Malaysia. Ya in here. Oke, satu-satu kita tengok. Kita mulakan ya Zulazri daripadanya yang bawah dulu ya. Yang bawah dulu. Kita mulakan daripada bawah sampai atas nanti. Oke, kita first we want to know about the penghulu court. Ya penghulu court. Nah, ini penghulu court. I repeat, the penghulu court is the lowest level of subordinate courts in Peninsular Malaysia. It is presided over by penghulu or hitman appointed by the state government for a mukim. Wherever possible, penghulu normally settle dispute informally. Yeah, we highlight in here informally. Yeah, and then penghulu. Yeah, the penghulu is empowered to hear and determine original proceeding of civil nature in which if plaintiff seek to recover a debt of liquidated demand in money not exceed 50 ringgit and in which all parties to the proceeding. Ya, jadi mananya macam ini. Mana Mageswaran? Mageswaran. Saya cakap seorang tak sedap lah. Raihana. Siapa yang duduk perlis? Senyap aja semua. Saya, sir. Raihana. Kirana kita discuss Raihana ya. Raihana tahu how many number of mukim in perlis? Sorry, sir. Mukim. Tadi ada dia sebut mukim ya? Ada kan tadi ya? Dekat slide ini ada sebut mukim ini. Mana tadi? Ini for a mukim. Kalau boleh saya tahu, Raihana duduk dekat mukim mana? Masuk mukim mana saya? Oh, Raihana. Titik tinggi. Titik tinggi ya kan? Titik tinggi, mukim titik tinggi. Ya, nah itu. Jadi mana saya Raihana in Perlis ya betul Raihana. Perlis has 22 mukim. Daripada mukim Abi, Arau, Beseri, Cuping, Hutan Aji, Jejawi, Kayang, Kecor, Kuala Peris, Kurung Anai, Kurung Batang, Mulang, ya, Padang Pau, Mukim Paya, Sanglang, Mukim Sena, Mukim Titi Tinggi, ya, Titi Tinggi tadi Raihana ya. Lalu Mukim Wang Bintong lah. Itu Raihana ya. Kalau tak silap saya ada 22 itu Raihana. Nah, every mukim ya has a leader yang kita panggil penghulu ya, Raihana. Ya, betul, sir. Ya, betul. Ya, nah so itulah tadi mana saya yang paling bawah tadi code, type code, or classification code in Malaysia di Semenanjung. Ini Semenanjung ya, Raihana ya. Semenanjung adalah penghulu code. Kan saya rasa kan kalau tadi Raihana duduk dekat titik tinggi kan tak ada bangunan kod penghulu yang ada macam let's say lah yang ada magistrate session yang dekat hospital tadi kan tak ada kan? Ada Raihana. Dia
dia tulis dekat bangunan itu penghulu kot gitu. Ada Rahana? Tak sure lah sir. Itulah saya pun mau tanya Rahana. Tak sure ya Rah. Tapi mananya macam inilah. Because in here, coba tengok ini Rahana. Informally. Macam ini ya. Settle disputes informally. Mananya seperti ini. Contoh case yang saya boleh pahamkan ini Rahana. Rahana suka kucing? Suka? Suka. Okay, ya, Rahana suka kucing. Selalu kalau kucing itu yang dipelihara, ya yang dibelah, selalu katakanlah dekat leher dia tuh di bagian apa tuh yang bunyi kerincing-kerincing gitu Rahana. Sometimes kan macam itu ya. Ya Rahana. Ya, betul. Ya, for example, ini for example saja Rahana ya. Ini mana saya, ini kan relate to the penghulu code. Apa yang mau disettlekan? For example. Ini kan example saja Rahana. Tadi Rahana suka kucing, ya kan kucing itu kalau lari-lari kan karena tadi dibunyikan apa tadi yang bunyi kecil-kecil itu di leher dia kan kerincing itu. Dengarlah kalau jiran satu ke jiran lainnya dekat mana kucing Rahana tadi. Lalu ada satu jiran dia letak motosikal itu kan dekat luar, misal for example dekat luar. Namanya juga kucing. Kita larang pun dia kan datang juga lagi ya Rahana ya. Kita tidur, kucing-kucing kalau kucing liar, for example kucing liar ini tak tahu kucing siapa. Tapi tadi kalau kucing, for example kucing yang dibagi gelang dekat leher dia, tak tahulah kucing siapa nih. Oh kucing Rahana macam itu. Nah itu kan kucing kan suka mencakar ya Rahana ya. Maksudnya katanya dia mau mentajamkan kuku dia, for example lah. Tapi dia mau tidur apa itu naik ke motosikal tadi sehingga tempat duduknya tadi yang hitam terkoyaklah Rahana. For example ini Rahana ya. Lalu jiran pun marah, tahulah ini kucing siapa. Ya kita kan kalau dekat sini kan tak mau terjadi pergaduhan. Ya tapi kalau sempat terjadi pergaduhan antar jiran tadi, salah satunya lah tadilah penghulu boleh selesaikan ya to settle this case. Ya kan? Kan kalau misalnya for example Pak Duduk kalau mau ganti, saya rasa pun itu balutan dia itu tak sampainya 100 ringgit ya kan? Berapa? Yang normal price lah, for example 30 ringgit. Nah, so in here, stated in here, not exceeding ya 50 ringgit. Nah, inilah kira-kira macam itu. Ya, kalau misalnya tadi selepas ada penghulu nyatakan oke, boleh damai, budi bicara ikutkan ya sudah. Untuk settle seperti itulah. Ya, for example the penghulu coach ya, Rahana ya. Betul Rahana? Betul. Itu lebih kurang lah Rahana ya. Oke, itulah this one is penghulu code. Oke, next the type of the code is magistrate. Ya, magistrate code. Ya, magistrate code for example I given in here for the building ya Mahkamah Tinggi. Ini tengok juga teman-teman ya. Mahkamah Tinggi session ya Mahkamah Tinggi session dan magistrate Kangar. Ini kan ada yang dekat hospital Tuanku Faizia ya, atau depan-depanan bangunan Bank Rakyat, betul ya, Rahana? Nah ini. Now what want to highlight in here, magistrate ya court deal with minor civil and criminal cases. Because ya the court is presided over by a magistrate. Nah, jadi mananya magistrate court, for example ini ya to hear and determine the minor case. Ya, in term of the civil case and also criminal case. Ya, tadi kan kalau tadi pasal kucing tadi yang mencakar, mengkoyakkan tempat duduk motosikal tadi, boleh disettlekan dekat dekat penghulu kod. Ya, ini for example this case for example minor case ya, for example kan boleh ya, boleh terjadi misal ada rule speed ya, dia punya kelajuan ya kereta dekat Lubuk Raya atau mana-mana kan ada letak Lubuk Raya for example not exceed 110 km per hours.
or yang simple dia tak not exceed 90 ya kilometer per hours. Ya polis buat speed trap, ya terperangkap. Nah, case-case macam itulah boleh. Ini civil ya, it is related to the civil. Ya civil against the government. Ya this one. Ya boleh bawa ke mahkamah magistrate court like this one. Or criminal case lah, ada seseorang yang pukul ke tapi tak sampai parah sangat, tak puas hati, boleh pergi ke sana. Ya, ini magistrate court. Ya, and then for example also ya memandu mungkin sambil mabuk. Itulah kes-kes yang macam ini. Ya, this one is magistrate court. Okay, and then dia punya ada satu level, tapi selalunya mungkin maybe it's not stated in the court building yang kita panggil juvenile court. Ya, ini mahkamah remaja lah. Has been set up to deal with criminal offenders below the age of 18. Ya, a juvenile court consists of the first class magistrate who is assisted by the two lay advisors, one of whom shall if predicable be a woman. Nah, yang pertama kali untuk ini mahkamah remaja ini yang perlu kita highlight in here umur. Kemudian satu lagi advisor. Ya, advisor in here. Ya, dia tadi kan mau melakukan lah, kalau tadi ya siapapun ya boleh, kita tidak menghendaki ya, nauzubillah, perkara-perkara yang ini yang tak kita inginkan, ya. Dan ini for example lah this one lah tadi yang minor case. Siapa orang yang pergi kalau masuk mahkamah kan semua pun tak menghendakin. Nah, how about tadi yang remaja, the age below 18 years. Ya. Nah, so inilah dia perlukan penasihat ya, penasihat yang kita panggil di sini advisors. Nah, so the function of the advisor in here to inform and advise the court with respect to any consideration affecting the punishment of other treatment of any child or young person brought before it. Ya, boleh dia advisor tadi yang mendampingin si tadi remaja tadi yang ada case, ya boleh advisekan lah dekat court, ya judge, ya apa punishment yang akan dia bagikan, kemudian apa impact terhadap remaja tadi, ya kalau boleh to reduce the punishment lah like that. Ya, this one. Okay, and then the last session, ya part of the subordinate code we can call session code. Yeah, the session code is the highest of the subordinate or inferior code. It is under the charge of session code judge in here. Ya, this one. Mananya sometimes yang saya boleh pahamkan, kalau case-case yang tak boleh disolvekan dekat magistrate, mau bawa ke high court kan part of the court include to the apa tadi kita panggil yang Supreme Court. Sebelum sampai ke Supreme Court ada satu session lah. Ya sama kalau dekat tadi ada between the high and federal ada Court of Evil. Ya, rayuan. Nah, macam itu dia. Inilah part of the court yang untuk subordinate. Okay, and then kalau kita tengok ini tadi, ya part of this one, ya ini ya. Tadi kalau kita tengok in Semenanjung, ya has penghulu, but Sabah Sarawak no has penghulu court. Semenanjung tak ada native court, tapi dekat Sarawak, Sabah Sarawak ada native court, ya. Nah, so next we want to discuss about the native court. Native court is peculiar yang only to Sabah and Sarawak. It exercise jurisdiction over matter effective native custom where the party are native. Yeah, in relation to Sarawak, native is Sarawak person who is citizen and is raised
indigenous to Sarawak, ya such as Iban, Badayus, Kalibit, Kayans, Kenyas, Murut, Penans, Melanos. Ya, in Sabah, for example ini Kadazan. Ini saya penyebutan saya ini sesuai betul. Yang tadi etnis tadi. Hah? Ada asal Sabah Sarawak? Finas? Alah, bagi tahulah apa-apa. Mana tahu saya tersilap. Rahana? Ada? Rasa tak ada kot kata. Tak ada? Oh, tak ada. Itulah. Amir Azri di Sarawak. Amirul. Amir Azri. Amir Azri. Mana Amir Azri? Amir Azri. We want to know about the native code in Sarawak. Amir Azri. Mana dia ni? Okay, like this lah. Yang saya pahamkan. Native. Ya, native. Ini kan to relate to the, apa, kalau panggil juga, anak negeri ya. Nah, jadi adat ya. Ya, sebetulnya adat ini kan ya bagus ya. Ada bagus. Nah, mana saya kalau di Sabah Sarawak itu kan lagi dipegang. Lagi pegang about the custom tadi. Ya, this one. Nah, yang perkara-perkara macam ini, inilah yang tadi native code yang ada di Sabah Sarawak. Ya, for example. Ya, ini mana saya bagus ini kan. For example like this one lah. Ini ya. Ini ada, dia cakap inilah, I take one paper. Ada satu sistem yang dia panggil sistem bergotong royong ini sistem tagal. Ya, sistem tagal ini is apply in the satu sungai. Ya, sungai. Yang mana sungai ini dibagi atas 3 zon. Ya, zon merah yang merupakan zon larangan menangkap ikan. Yang zon hijau sekali dalam tempo tertentu. Kalau yang zon kuning boleh. Nah, yang kita pertama yang kita tengok ini yang zon merah, larangan menangkap ikan. Ya, larangan ini kan ini tadilah yang di-apply to the ini ada kat mana nih? Kampung Simo. Bergotong royong penduduk kampung bergotong royong Tegal. Di Sabah, ya Sabah. Nah, ini artinya kan ini kan satu, boleh saya panggil satu custom adat yang tetap dipegang. Nah, sesiapa tadi kalau mancing atau menangkap ikan di zon merah tadi, kan namanya juga dilarang. Kalau saya pahamkan ini, boleh diambil tindakan lah tadi kan. Nah, diambil tindakan. Ambil tindakan apa? Case apa? Ya sama tadi. Here and determined ya by the native code. Nah, sebab apa? Yang namanya zon tadi, kalau sungai, biasanya kalau sungai yang zon tadi merah yang dilarang menangkap ikan, di situ pula kan ikan yang paling banyak selalunya. Ya kan, Zul Azri? Kalau saya pahamkan lah. Betul. Oke, nah itulah. Ya. Nah, baiknya ya sistem tagal ini, tadi hasil ikan ini kan dimanfaatkan, diambil secara bersama dengan sistem tadi, sistem tagal, ya using the sistem bergotong royong. Nah inilah. Jadi kalau bergotong royong tangkap ikan ini kan sedap kan. Inilah satu habit tadi yang bagus. Nah inilah. Jadi so mana saya custom yang ini contoh body sample inilah yang ada dekat Sabah. Ya, about the native custom. Ya. And then ini yang ini sudah bisa ini ya, yang untuk yang ini. Yang ini. Yang ini ada subordinate. Ya, habis kemudian between the high code and session code ada native code and syariah code. Ya, syariah code relate to the apa tadi? Ya, Islamic code lah. Relate to the Islamic code. Ya, generally to hear and determine about the yang tadi married, divorce, kemudian harta pusaka, harta pusaka. Panggil juga harta warisan. Nah, itu ya, itulah yang relate to the syariah code.
Okay, and then we discuss about the Supreme Court, Mahkamah Agung. Yeah, the lowest Supreme Court, yeah, we can call the High Court. Yeah, the High Court. The High Court consists of the two chief judges, one in Peninsular Malaysia and one in Sabah and Sarawak. There are at least 56 judges and judicial commissioners, with whom 11 are in Sabah and Sarawak and 45 in Peninsular Malaysia. Nah ini ya, inilah about the High Court. Di mananya case-case untuk civil and criminal that cannot be solved, ya cannot be decided, ya determined in the subordinate court. Ya bawalah dia ke High Court. Dan inilah will be decided in here and will determine. Okay, and then selalunya kalau tak juga ya boleh pergi ke Federal Court. Nah, sebelum pergi ke Federal Court, ada satu court yang kita panggil the Court of Evil, ya Mahkamah Rayuan. Ya constitute the president of the Court of Evil and up to 10 Court of Evil judge. The Court of Evil has jurisdiction to hear and determine any evil again and High Court decision and criminal matters. Ini ya, ini dia. Mananya inilah yang perkara-perkara yang rayuan tadi, yang cannot be solved, for example cannot be solved in the High Court. Ini ya. Nah, so dibawalah ke Federal Court, ya. So the Federal Court is the highest court in Malaysia. The Federal Court consists of the Chief Justice, the President of the Court of Evil, Judge, the Chief Judge of Malaya, ya, and Chief Judge of the Sabah and Sarawak, and 6 Federal Court Judge. Ya mananya, kalau saya pahamkan sini yang tadi apa nama High Court ada di dekat Semenanjung dan ada dekat Sabah Sarawak. Federal Court sudah bersatu lah tadi untuk satu, jadi satu dekat sini dekat Federal Court to solve cases that given by the Court of Evil yang tadi ya. Nah ini. Oke, ada apa-apa sebelum ini example ini ya? Doktor. Ya, Jul. Saya nak tanya sikit doktor. Yang doktor tadi ada sebut pasal Supreme Court. Supreme Court ni dia dekat mana? Sebelum Session Court ke macam mana? Ke selepas High Court? Supreme. Kebetulan ini ada example-nya ini ada nih. Oh, ya example Supreme Court tu Supreme ah? Supreme. Ya, superior. Sama. Saya tulis apa tadi? Ada bukan yang doktor ada sebut di Supreme. Jadi Supreme saya sebut tadi. Bukan yang sebelum ni, slide sebelum ni. Sorry, superior. Superior Court. Okay. Aduh, ya Allah. Oke, sorry ya. Superior Court. Okay. Tapi saya ada sebut tadi Mahkamah Agung ya. Itu, sorry. Okay, saya ingat Supreme. Okay. Terkadang banyak. Kalau Supreme apa dia? Power juga ya? Atas juga ya? Maksud dia apa kita paling tinggi lah, tinggi. Lebih tinggi daripada High Court tadi kan? High Court ikut masuk Superior Court yang tadi saya maknakan Supreme Court tadi. Tapi mana yang Supreme Court ini saya maknakan superior ya. Tersilap cakap tadi. Makasih. Okay. Maksudnya yang untuk High Court tu bawah superior? Gitu kan? No. High Court part of the Superior Court. Okay. Ini example ini. Example ini. Kita tengoklah example ya. Boleh? Okay. Ya, example. Describe the hierarchy and function of the Superior Court in Malaysia. Yang pertama ini untuk jawaban dia, kita kan boleh tengok ini. Ini saya buat ini. Ini tanda ini. Superior Court ini bahagian dia adalah starting from the High Court, Court of Appeal until Federal Court ya. So mana saya yang tadi Azhari tanya, adakah High Court masuk ke Superior Court? Ya. Itu ya. Inilah ya, describe the hierarchy and function of the Superior Court. Ya. Tadi kalau kita tengok based on the structure of the law in law or
judicial or court in Malaysia, superior court and subordinate court. Yeah, so superior court in here, yeah, I can draw written like this one lah. Ni ya, ni semua. Starting from the federal court of evil, yeah, divided by high court for the Semenanjung and then high court for the Sabah and Sarawak. Yeah, this one. It is hierarchy. Hierarchy dekat sini sama ya for the word structure ya, structure. Okay, and then what each function for each code. Ya. Jadi saya ulang balik, Zul Azri. Ya, the superior code consists of the federal code, code of evil, and high code. And this one, high code divided by two part, high code for the Semenanjung and high code for the Sabah and Sarawak. Ya. Nah dia yang ini tadi, yang ayat ini. Ya, okay. this is illustrate as follows ini. Now you want to know each function. The jurisdiction of high court is original, appellate, and supervisory. The high court hear both criminal and civil case. The high court also hear appeals from the magistrate and session court. The high court also function as supervisory and representative capacity of the all subordinate court. Jadi ini pertama high court tadi saya ulang balik. Ketika ya when case for the civil and criminal matter cannot be determined, and then the case ya over appeal, ya meminta rayuan lah. Nah, so bolehlah pergi ke high court tadi. Ya ni ya. Also the high court also hears appeals from the magistrate. Ya magistrate ya is also part of the subordinate yang bawah tadi sama dengan session court. Baru pergi ke atas high court lah. Ini ya. Oke, nah itu dia. Kemudian setelah high court ada satu court lagi yang kita panggil court of evil. Nah, ini the court of evil hears, same hears ya. Karena the main function of the all court ya is hear and determine. Mananya hear and determine based on the proceeding ya, ada proceeding apa itu yang dia hear, and after that determine lah. Ya, hear civil and criminal appeal from decision the high court. Ini kan kalau kita daripada sini high court cannot be determined also. Ya, kita mau pergi ke federal. Ya, nah inilah dia sebelumnya ada tugas bahagian dari code of evil. The appellate function accomplishes the bulk of the court's work. It also hear and determine constitutional matters. Nah ini ya. Okay, nah, so appeal are made from the court of appeal to the federal court. The federal court serve as the final court of evil. Jadi kes-kes lah yang tak dapat semua diselesaikan, barulah the final go to the federal court. You have to serve as the final court of evil. Okay? Okay? Oh, okay dah. Okay? Nah, ini Zul, saya punya ya kita kan basic itu tapi boleh paham lah flow dia lah ya Zul ya. Sebab this one is not our part. Ya, we are engineering, but in the kerja-kerja engineering kita harus paham juga pasal-pasal ini about the law. Ya, mananya Zul ya? Okey dah. Okey, makasih Zul. Amirul, Fauzi, Muhammad Irfan, Rayhana, Faris. Mana ni semua? Lain. Yes, sir. Okey, ada apa-apa? Ada apa-apa, Faris? Tak ada, sir. Tak ada, kalau tak ada kita habiskan sehingga kontrak ni ya. Okey dah. Okey, ini masuk kontrak.
Sorry ya kalau ini saya laju sebab saya mau habiskan ini, kita macam udah lambat juga ya. Lambat mana sepatutnya nih habis. Semalam minggu lepas kita ada banyak discuss something. Okay, so we want to know law of contract. Law of contract. I read first. The word contract, this one your word contract, may be defined as an agreement made between the parties intends to bind. Nah ini ya, saya lihat bind one another according to the terms set out in the agreements. Jadi kontrak, ya kontrak, ya this can be defined as an agreement. Ya agreement, kita cakap agreement kalau itu sudah tertulis ya, ada satu tertulis, an agreement tertulis. Apa yang dia tuliskan? Hak dan kewajiban dekat situ. Selalunya in the agreement. Ya kalau dia pekerja tadi, pekerja satu dengan yang lain atau parties, dekat sini kita sebut parties is general. Ya, between parties ini ya orang dengan yang lain, hak dia apa? Kewajiban dia apa? Ya, are stated in the agreement. Nah, itulah dia. Jadi satu agreement inilah yang membuat satu ikatan. Ya, this agreement makes ya a binding. Ya, in here. Nanti kan gini ya, Azhar, kalau dia satu agreement, adakah kita buat tulis type saja? Adakah kita buat satu agreement? Oh no. Ya dia ada flow dia. Ya. Ada satu nanti yang melegalkan ya untuk agreement tadi. Nah, inilah nanti kita tengok ke bawahnya. Ya next, the legislation in Malaysia governing contracts is the Contracts Act 1950. Ya, Act 136 revised 1974. Sebab kalau kita ini kan semua law relate to the undang-undang, selalunya ada akta ya. Nah, yang akta terkait dengan kontrak ini ya akta 136 1950 yang revised 1974. Saya tak tahu yang terbaru adakah atau macam mana ya. Oke nih. Nah, how the contract can occurs ya, can be conducted. Ya, some basic element constituting a contract are as follows. Ya, the first offer, the second acceptance of the offer, the third is intention to create legal relation for consideration, and five certainty, and then the last capacity. Ini mana nanti kita discuss balik. Ini saya general. Jadi kontrak, ya ada satu kontrak itu terjadi ya kalau ada satu offer, ada satu tawaran, ada satu proposal. Ya, yang namanya proposal, offer ini boleh banyak macam. Adakah termasuk juga itu ya kerja kita mau pergi satu syarikat apa? Ya kalau satu syarikat nanti ya, for example lepas interview kemudian kita terima satu offer. Nah, offer itu adalah offer letter. Ya, offer letter. Nah, macam itu. Atau kalau kita mau penawaran barang. Ya, penawaran barang atau tender, macam itulah, macam itu ya. Nah, kita ada bagikan satu proposal. Kalaupun barang tadi ya, equipment atau apakah itu harus mengikut specification yang ada. Nah, macam itu. Lalu yang next, acceptance of the offer. Misalnya tadi kalau tadi pekerja selepas terima offer letter, karena ada reply letter tadi ya, reply kita isi bersedia menerima. Tadi macam itu. Based on the offer letter tarikh berapa, kita terimalah, sign. Kita bagi dekat dia punya apa? Punya pendaftar, for example. Lepas itu udah bersetuju, barulah intention to create legal relation. Nah, about the legal relation, inilah yang tadi kita panggil satu an agreement.
ya an agreement, legal relation. Or the agreement can be legal relation. Mananya kan ada satu badan ini yang membuat agreement tadi jadi legal. Itulah yang lepas. Kalau tadi agreement kerja, ya boleh go to the LSDM. Ya kita minta satu duty stamp. Ya kalau dulu kan dia chop berapa ada 10 RM ya apa berapa ya kalau dulu ya. Kalau sekarang kan dia printkan satu muka surat. Nah itulah yang menyatakan bahwasanya kita punya agreement legal. And then consideration, ya satu pertimbangan lah, certainty and capacity. Maknanya dalam perkara-perkara tadi ada kita punya capacity kita. Nah itu ya, inilah as general. Satu-satu kita tengok. Over or proposal is necessary for the formation of an agreement. The first line of section 2C of the Contract Act calls the person making the proposal to promisers. A proposal must be a divine promise to bonds provided certain specified terms are accepted. The promiser, sometimes as known as overer, overer, must have declared his readiness to undertake an obligation avant certain term, leaving to option of its acceptance or refusal to the overee. Yeah. Okay, in here, we want to highlight about the promiser, overer and overee. Ya, saya boleh panggil tadi promiser penjanji lah, lalu overer penawar, overee penerima tawaran. Ya, nah so kalau ya tadi satu over yang mana saya tadi let's say lah Zul Azri tadi apply dekat satu syarikat, interview, kemudian diterima itu dapatlah satu offer letter. Offer letter itulah kalau si Al-Azri tadi yang dipanggil penerima tawaran tadilah overee tadi. Lalu kalau syarikat itu promiser lah yang membagikan janji. Janji mana saya membagikan janji perolehi kerja tadi. Nah itulah tadi pasal over. Oke, and then over sudah ada. Kemudian tadi syarikat yang menerima Zul Azhar bagi over letter, kemudian kan di situ ada reply letter. Ada reply letter. Isi semua yang dia perlukan, nama, tarikh surat, tarikh berapa, kemudian accept. Selalunya kalau dekat over letter tadi dia sebutkanlah general utama selalunya kan gaji gitu. HA general situ. Kalau Zul Azhar terima tadi reply lah as acceptance of the over tadi. Inilah acceptance. Oke, lalu Zul Azri udah reply tadi, jumpakanlah tadi dengan pendaftar satu syarikat tadi. Nah, buatlah satu agreement. Inilah yang kita panggil di antara between Zul Azri dengan syarikat has an intention to create a legal relation. Nah, inilah yang di-implement in one agreement. Inilah dia intention to create legal relation. Nah, sebenarnya setelah kalaupun tadi agreement kan ada. Agreement tadi more detail about the right and obligation for the Zul Azri as worker and also syarikat. Apa punya hak dan kewajiban Zul Azhar dekat syarikat itu. Lalu si syarikat ini kan punya hak dan kewajiban juga. Nah,
These all are stated in the agreement. Dibagilah Zul Azhar tadi, Zul Azri, ya agreement tadi. Zul Azri kan boleh baca. Nah sekarang baca can be considered, ya can obtain or not by the Zul tadi, ya. Nah kalau oke lah saya boleh terima ini, ya I can obtain, ya can consider to obtain this content of this agreement. Nah itulah baru tadi yang pergi ke legal tadi ya, untuk dilegalkan keluar itu. Nah kemudian ini ya certainty and then capacity also. The term of an agreement cannot be vague, but must be certain. An agreement which is uncertain or is not capable of being made certain is void. Tadi yang saya cakap, dalam agreement tadi hak dan kewajiban mesti clear, cannot be vague, tak boleh tak clear lah, tak boleh tak jelas. Kerja-kerja Zul Azhar apa, kemudian hak dan kewajiban apa, salarinya bagaimana, itu semua. Dan ini yang dimasukkan certainty. And then about the capacity, the parties entering into the contract should also be competent to contract. They must have the legal capacity to do so. Tadi kan ada disebutkan dekat agreement. Zul kerjanya apa? Bla 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 bla. Ya sepatutnya Zul kan punya capacity, punya kemampuan sendiri. Bolehkah aku kerja ini? Nah, itulah ya Zul ya. Maknanya seperti itu, capacity, kemampuan kita itu macam mana to do the agreement tadi. Ya, nah inilah yang basic element ya should be include in a contract ya. Ini ada 6 elemen, basic element. Oke. Kita masuk term of contract ya. The Malaysia Contract Act does not contain any provision which deals specially with the contents of contract. One may say that the content of contract are made of terms which may be expressed on or implied. Okay. Ya. Expressed or implied. Yeah, the term contract may be implied by custom and usage pertaining to a particular type of transaction. Yeah, statutory provision, the code based on the intention of the party. Okay, we can see in here. Avoidable contract. Ya, mana saya kontrak-kontrak ini boleh kita hindari ya, ataupun boleh dielakkan. Ya, dielakkan atas beberapa perkara ya, this one ya. The first we can call as coercion. Ya, satu paksaan. Undue influence. Ya. Mananya pengaruh tidak wajar. Ya, fraud dengan ini ya fraud paksaan macam itulah, fraud ya. Lalu kemudian ini misrepresentation, salah nyata, mistake, satu kesalahan. Jadi kan kontrak ini banyak macam ya. Sama lah itu kalau kita kerja-kerja misalnya membina jalan ke atau bina bangunan ya, kita kerja under contract like this one, lalu buat agreement ya sebelum all kerja-kerja tadi related ya. The agreement ini kalau kita sign tadi, dalam agreement kan ada sign ya, signature ada sebelum kita pergi tadi ke LHDN, legal body ya. Nah, kita tak mahukan dalam kontrak itu ya perkara-perkara ini tadi ya, coercion, paksaan, kemudian under influence ya, pengaruh tidak wajar, misrepresentation ya, salah nyata, and then mistake ya, kesilapan. Ya, this one. Lalu discharge of contract, apa dia?
Ya, discharge of contract ini bermakna boleh jadi tadi semua agreement sudah kita persetujuin, kemudian kerja-kerja jalan. Apa saya panggilnya? Di tengah jalan gitu ya. Ya. Masa kita bekerja, yang mananya kan kontrak. Kontrak itu kan selalu dinyatakan how many time the work can be settled. For example lah ya, starting 2021 ya until 2025 a contract can be finished. But in the middle, for example, cannot. Nah, this case we can call discharge of contract. Kenapa boleh terjadi seperti itu? Nah, ini kita tengok ya. The discharge of contract is classified in this discharge. Ya, ini kejadian boleh sebab discharge by frustration, discharge by performance, and discharge by breach. Nah, inilah ya. Jadi sebab frustration, sebab performance juga boleh jadi. Mananya yang melebihi. Kerja-kerja yang melebihi, melampau pula. Udah terlaksana, melampau pula. Kerja-kerja ditambah atau macam mana. Nah, ini yang kita tak kendakin discharge by breach. Ya, by pelanggaran. Nah, ini. Nah, kita tengok ya, satu-satu. Discharge by frustration, a contract is frustrated when there is a change in this circumstance which renders a contract legally or physically impossible of performance. Ya. Jadi sebetulnya tadi kan kita sebutkan satu agreement cannot be pagu. Ya, all statement, all worker should be stated clear in the agreement. Yeah, maybe it's clear, but sometimes in the middle, our work, yeah, there is, yeah, something impossible, yeah, to do it. Nah ini, jadi kita pun worker jadi frustration, ya. Nah ini kan sebab tadi agreement kan sudah legal ya. Kita pun ya sometimes kita tak mau dituntut, ya, we cannot goes to the code lah, for example, kalau kita sempat macam itu. Tapi kita boleh jadikan satu frustration. Artinya kita tak mampu membuat kerja-kerja yang distatekan di agreement. Nah, itulah mengakibatkan tadi kontrak ya jadi putus. Ya jadi putus. Ya putus ini bagaimana? Putus ke apa nama maknanya secara baik atau tidak, itu terpulang. Nah, itulah for example. Nah, akta yang relate to the discharge by frustration ini dalam ya section 57(2) Contract Act 1950 yang menyatakan contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful. Nah, inilah ya impossible inilah, tengoklah dia kerja-kerja macam mana dia kok boleh impossible to do it. And then discharge by performance. As a general rule, performance of a contract must be exact and precise, should be in accordance with what the parties had promised. Section 3A of the Contract Act provide that parties to a contract must either perform or over to perform their respective promise unless such perform has been dispensed with by any law. Nah, ini ya. Ini tengok ya. Performance of a contract must be exact and precise and should be in accordance with what the party had promised. Nah ini. Nah, sometimes if the relate to the performance, ya, yaitu tadi, yang mungkin something kerja-kerja yang lebih yang memerlukan the high performance, dan inilah the contract can be discharged, ya. Nah, penyebab lainnya can be discharged, ya, because it is relate to the breach,
Nah, bridge ini yang kita tidak kendakin kan? Memang adakah ini secara hukum, maksudnya ya secara undang-undang bridge yang dimaksud ini yang melanggar dia. Ya, so discharge by bridge, a refusal to perform a contract may occur before the time for performance is due to anticipatory breach or during the time of performance itself. Nah ini ya, di mananya sepatutnya kerja-kerja tadi adalah kata let's say lah kerja-kerja normal. Dia buat kesalahan ya dekat kerja-kerja tadi. Nah bolehlah dibagi pemutusan. Ya boleh discharge for the contract. Nah, so kalau dia melakukan seperti itu because it is the breach, nah bolehlah pergi ke yang mananya dia tak ikut law. Ya bolehlah pergi ke mahkamah tadi. Ya itu ya. Inilah discharge of breach. Lalu remedies of the contract, mananya boleh jadi kalaupun tadi apa-apa perkara selama kontrak itu berjalan, ya ada satu kekurangan atau apa, boleh kita perbaiki. Ya. Boleh kita perbaikin. Inilah yang kita manakan remedies of the contract. The remedies available for breach of contract are damage, specification, performance, injunction. Ya, damage in here are granted to party as compensation for the damage, loss, or injury he has suffered through a breach of contract. Nah ini kalau persetujuan misalnya ada satu damage, apakah benda kah atau apa, ya kalau perkara-perkara ini ikut budi bicara, kemudian kesesuaian antara tadi yang membagi tawaran dan yang menerima tawaran tadi, ya maknanya dalam kontrak tadi ya boleh diperbaiki lah. Dan ya, it is by the damage. And specification performance, ya is a discretionary remedy under section 21 of the Specific Relief Act 1950. The court has a discretion of review specification performance where the granting of it would cause under hardship to the defendant. Ya ini defendant dengan tadi ada plaintiff. Ya. Specific performance means, misal, ya tadi kan ada penawaran, for example produk ke atau barang ke, ya selalunya kan should be follow ya the specific equipment, specific device. But in here not follows, tapi barang itu sudah sampai. Ya, namanya ini punya bolehlah ikut berbicara, kita report to the sender, ya, dan kita minta ganti. Inilah maksudnya tadi the remedies of the contract. And then the last injunction, the remedy of interlocutory injunction is used by a party to maintain the status quo to the subjective matter in pending suit. A monetary injunction as a court order requiring something to be done, ya. Nah, this one. Ya, injunction. Injuksi lah. Ya, perintah nih. Ya mungkin maknanya ada kuasa apa, kemudian ya boleh diperbaikilah dalam kontrak tadi. Inilah maknanya dia. Okay, for example, it is simple. Example, ya for example, Always Hot Smelters Berhad has agreed to sell a melting furnace to Inferno SDN BSD and has given an undertaking that the melting furnace would have a temperature of not lower than 1427 degrees Celsius. Always Hot Smelters Berhad delivered the furnace, but the specification was not fulfilled. The furnace could only reach temperature of 1000 degrees Celsius. Advice Inferno SDN BSD. Ya. Mananya dekat sini? Ya, mananya dekat sini ada dua. Saya ada dua syarikat. The first syarikat Always Hot Smelter Berhad. The second Inferno SDN BSD. Yang mana Inferno SDN BSD over satu produk yang kita panggil melting furnace. Based on the specification
penis tadi, dia suhu dia tidak boleh kurang dari 1427 degrees. Ya dekat tadi over, kemudian agreement mungkin dia dipersetujuin. Tetapi tiba-tiba si always hot smells and Berhad ini menghantar yang mananya tadi proposal has been set up. Over is accepted by the always hot smelters BH. And then the furnace sent by the always hot smelter BH. Sampailah ke Ivano SDN BSD. Tes. Oh, ternyata dia punya temperature only 1000 degree Celsius. Nah so inilah dia case yang terjadi. Apa yang boleh kita bagi nasihat? Ya, ini kita tengok yang mula. Ini case-nya dia, cerita dia. The specification that the furnace should have a temperature of no lower than 1027 degrees Celsius is a condition of the contract. Inilah yang sepatutnya dipersetujuin ya, sudah dipersetujuin. By not fulfilling this specification. Tapi kenyataannya setelah dihantar tadi penis tidak memenuhi standar tadi. Ya, always hot smelters BH has breached. Mananya kan kalau diikutkan, oh ini si always hot smelters ini kan sudah melakukan pelanggaran ya. Breach the condition of contract. Ya. Nah ini. Jadi yang boleh kita nasihatkan kepada tadi Infono SDN BSD, ya to claim lah the damage from always hot smelter BH for breach of contract. Ya. Dan selalunya kan kalau benda-benda seperti masih ada warranty ya. Nah, seperti itu. Nah, kita boleh nasihatkan kepada Infona ya untuk mengklaim ya this equipment, mengklaim ke si hot smelters BH. Ada? Oke. Oke, ada apa-apa? Doktor. Yes. Saya nak tanya sikit, Doktor. Kalau contoh situation kan, satu situasi macam ni. Satu pekerja ni ataupun kata apa, macam student dia baru apply untuk bekerja satu syarikat. Ya. Masa mula-mula tu dia setuju dengan apa kita panggil kontrak yang ditawarkan oleh syarikat tu, tapi bila sudah masuk bekerja, mungkin dalam sebulan dua tu dia rasa macam ada something yang mungkin sebelum tu dia okey dengan kerja shift. Lepas benda tu mungkin faktor kesihatan dia tak boleh kerja shift lah. Jadi dia boleh batalkan balik tak kontrak dia. Maksudnya boleh tukar balik kepada kerja waktu biasa ataupun kena macam mana, maksudnya kontrak tu boleh di-revise balik tak? Okay. Awal-awal tu dia setuju. Ya. Kerja shift boleh. Tapi sebab dia tengok tu faktor kesihatan dia jatuh selepas bulan mula. Ya itu tadilah ya. Zul, terima kasih. Soalan cukup bagus. Ya, so agreement semua kan dah kita persetujuin kan tadi. Apa yang dinyatakan dan pekerja tadi dia nyatakan bahwasannya sanggup seperti itu. Itulah tadi yang boleh case-case terjadi pemutusan kontrak ya, discharge atau perkara-perkara yang boleh diperbaiki. Ya, maknanya contoh for example, sebab faktor kesehatan, adakah dia tak boleh terus? Ini kalau budi bicara ya, ini kalau saya itu kan ini kan sampai belum terjadi kalau dia satu pekerja tadi kan bulan-bulan dia bekerja, kemudian kan sudah bagi salary, hak dia udah dapat, kewajiban dia tunaikan kan macam itu. Sama-sama pekerja dan syarikat sudah sama-sama membagi hak dan kewajiban. Itu yang pertama tadi ya. Tapi katakan setelah itu kesehatan tak mengizinkan. Kan itu ya? Zul Azhari? Ya. Oke, nah so in here artinya kan ini kan tak melanggar undang-undang. Oke, kalau macam itu, kalau pada pandangan saya ya silakanlah. Ya baiknya ada budi bicara. Ya kalau memang dia kesehatan sebab tadi overtime. Dia shift 12 malam. Ya itu report ke pimpinan
Kemudian apa solusi yang boleh dibagi? Itu kan macam itu saja ya, Mas Yanjul Azri. Masih case-case yang inilah tak terlalu big problem. Ya, Azri ya? Oh, okey tu. Oke, kemudian ada apa-apa? Maksudnya tak ada sampai kena pecat. Oh, ya itu tadi kan saya cakap utama budi bicara. Itu okey. Yang sampai dipecat saya rasa pun kan sampai tak attend berapa lama kan itulah. Ya betul. Tak ada kabar apa. Oke, terima kasih Zul Azri. Yang lain? Okey. Sila ambil attendant. Ada apa lagi? Yang lain? Doktor, yang ada doktor beritahu tadi pasal tajuk avoidable of contract tadi kan. Yang Ah, tu senarai